Speaker sir, I would like to mention the concern over pushing through projects in Goa without environmental scrutiny. Speaker sir, environment impact assessment notification 2006 mandate करता की व्हडले प्रोजेक्ट म्हळ्यार चड करून मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्सांक EC जाय पडटा with mandatory environment impact assessment. Speaker sir, however, व्हडले प्रोजेक्ट शेकड्यांनी कोटीचे प्रोजेक्ट तांकां मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट आसतना तांकां मायनर म्हणून क्लासिफाय केले वतात आनी तांचेर ती EIA घेनात. फॉर एग्जाम्पल मिराबागान ही अशी केस जाल्या अशें आमकां दिसता कित्याक 400 कोटी प्रोजेक्टाक मोडिल्ले आहा. आज स्पीकर सर हो प्रोजेक्ट सांग्यारूय लोक संगमेश्वर देवूळ बुडटलें म्हणून लोक ओपोज करतात. म्हणटकर the EIA would have solved the problem. You all have classified the project from major to minor and circumvented the EIA. हे जावचे न्ही, एक कडेन जाला फुडें जावचे न्ही, सरकारान नोट करचे आनी कितें करतले ते सांगचे. Noted, speakers.